where the concept of smaller provinces or local government comes in, the sense of ownership becomes strong. Ownership, मैं अगर उसके हक में हूँ, मैं I'm a big क्या कहते हैं ardent fan of local governments. I think वो manageable है, doable है. Yes, it's a very administrative units भी बन सकते हैं. And I don't agree with फारूक कि उनका administrative खर्चा बढ़ेगा. आपने nomenclatures change करने हैं. आपने कोई नई structures नहीं बनाने. आपने ए को बी कह दिया, बी को सी कह दिया, बल्कि जितना छोटा यूनिट होगा उतना ज़्यादा लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी. एक सेंस ऑफ जो डिस्कनेक्ट है इस तक वो नहीं है. सो मेरे नज़दीक फ्रैंकली टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत शुक्रिया मालिक साहब. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू राना एहसान अफजल. हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएँ और वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हैं अगर ये बनते हैं तो इनसे क्या रेवेन्यू में क्या फ़ायदा आएगा और अगर नहीं बनते तो फिर क्या नुकसान हो रहा है, और फिर हम आपसे यकीनन इसके अखराजात के बारे में भी जानना चाहेंगे. और बाकी मेहमानों ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए, अगर आप उनको भी एड्रेस करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू एड्रेस. देखिए, मेरे नज़दीक ये डिबेट है सूबे नए बनाने की, डूइंग मोर ऑफ द सेम. 4 सूबे हैं, आप इनको 16 कर लें, 12 कर लें, किस बुनियाद पे करना है, दैट इज़ वन एंगल. ये इसको आप हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन कह सकते हैं. और दूसरा एंगल ये है कि आपने वर्टिकल डेवोल्यूशन करनी है. अब उसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव आया है और उससे पहले भी आ रहा था कि ये हम नहीं करेंगे या नहीं हो सकता, या पॉलिटिकल इसमें जो हमने लोकल बॉडीज़ बनाई भी हुई हैं वो इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं, वो चलती हैं नहीं चलती. तो अगर हम एक बेसिक निज़ाम को, अगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ भी नहीं हम कर सकते. सूबों का क्या रोल है, वो एक्साइज लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाते हैं आपकी एक्सपोर्ट्स पे, आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर. तो अगर तो हमने इसी चीज़ों को रेप्लिकेट करना है तो दिस विल नॉट मेक अ डिफरेंस. हमारे फिर एक और जो मेजर जो देखें तो रेवेन्यू जनरेट करना, बहुत सारे मुल्क हैं, आप उज़्बेकिस्तान को ले लें, ये चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं, आपकी मईशत डिवॉल्व हो गई है, आपकी FDI अट्रैक्शन डिवॉल्व हो गई है, और सूबे जो हैं वो की ड्राइवर्स होते हैं इकॉनमी के. यहाँ जो मसला हो जाए आप सेंटर को पूछते हैं जी सेंटर फेल हो गया. कभी भी सेंटर डिलीवर नहीं करेगा जब ओनरशिप इन चीज़ों की सूबों में नहीं आएगी. तो दैट इज़ नंबर 1. बाकी जो एक और मेजर पॉइंट है जो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल फ्लॉ है हमारे पास रिसोर्सेज हैं. अब देखें ADBs और PSDP को अगर आप मिला लें, दैट इज़ ऑलमोस्ट $12 to $13 billion, एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी इन दिस ईयर. वी विल बी स्पेंडिंग दैट मनी. तो अब वो पैसा जो है वो 5 डायरेक्शंस में जा रहा है. 4 सूबे अपनी डायरेक्शंस में खर्च रहे हैं और वफाक अपनी डायरेक्शन में खर्च रहा है. आप 4 सूबे और बना लेंगे, फिर 8 डायरेक्शंस और हो जाएंगी और सेंटर किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगा. तो देयर हैज़ टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी, देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म कि अगर हमारा आज इकोनॉमिक इशू सबसे बड़ा एक्सपोर्ट्स है तो सारी रिसोर्सेज जो हैं कम से कम उस डायरेक्शन की तरफ जाएं, तो तभी हम उस मसले से बाहर निकलेंगे. और ये इसकी फिर मैं आपको डीप माइक्रो मिसालें 10-12 दे सकता हूँ, लेकिन मेरा टाइम ख़त्म हो गया है. सो आई विल स्पीक इन द नेक्स्ट 6 minutes. थैंक यू जी. थैंक यू एहसान. मैं खाकान दोबारा आपके पास आता हूँ. डू यू अगेन वांट योर स्लाइड? तो अगले 6 मिनट में अब आप थोड़ा सा हमें वो खर्चे का बताइए. ये खर्चा कहाँ से पूरा करना है, अगर ये कुछ होता है या नहीं होता. ये भी हो सकता है कि खर्चा बिल्कुल ना होता हो, उल्टी कोई सेविंग हो जाए. सो एज आई से कि जब भी IMF किसी मुल्क में जाता है, सारा जोर जो है वो रेवेन्यू साइड ऑफ द इक्वेशन पे आ जाता है. एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो बिल्कुल लैक कर जाती है. पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आज होना चाहिए, जिसकी कैपेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बिल्ड करनी चाहिए, वो है कि आप SOEs को ग्रांट्स, CDLs, ये सब कुछ जो दे रहे हैं उससे कैसे निकलेंगे. 890 अरब रुपए की सब्सिडी है इस वक्त पावर सेक्टर की. मुझे बता दें कि इस वक्त एनर्जी किसका सब्जेक्ट है? एनर्जी सूबों का सब्जेक्ट है. जिसने देनी है दे दे. 844 अरब का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रन करेंगे. किसका सब्जेक्ट है? नीचे का सब्जेक्ट है. मेरे 2 शुरका ने इंडस्ट्रीज़ की बात की. इंडस्ट्री क्यों नहीं चलती पाकिस्तान में? हम 18% ऑफ GDP के कंट्रीब्यूशन से 12 पे क्यों आ गए हैं? इंडस्ट्री किसका सब्जेक्ट है? सूबों का सब्जेक्ट है. सूबों को अपनी सतह पर compete करना है कि पंजाब क्या दे रहा है, सिंध क्या दे रहा है, किस तरह जोन्स बना रहा है. ये फेडरल लेवल पर बैठकर काम सारी जिंदगी करते रहें, नहीं होगा. सो पहले इंडस्ट्रीज को नीचे दिया ताकि कंपेटिटिव बिहेवियर क्रिएट किया. नंबर 2, एग्रीकल्चर को नीचे दिया ताकि प्रोविंसेस और LGs इसको मैनेज कर सकें,
تاکہ پیداواری صلاحیت کو بہتر کر سکیں. PARC NARC بنا کے وہیں کھڑے ہیں جہاں 78 سال پہلے کھڑے تھے. سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لیٹ ڈیولوشن ورک. 140A کو ڈیفائن کرنا پڑے گا ود اے ویری nicely done fourth schedule کی amendment in the constitution. Provincial Finance Commission should become part of the National Finance Commission. Try and understand this. کیونکہ یہ آنا اسی سطح سے ہے. لیٹ سے کہ آپ یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. اب اس کو آپ کو کرنے کے لیے خود ایک ٹیم بلڈ کرنی پڑے گی. آخر میں کہتا ہوں I'm very bullish on Pakistan. اگر یہ سب کچھ اگلے 5 سال میں ہم فریم کر پائے اور اگر میڈیا یہاں سے یہ سسٹم کو اٹھا لے, they are welcome to take this slide. Pakistan will start looking in a very, very different manner than it is today. Thank you. Thank you, Khakan, for excellent time keeping. ڈاکٹر صاحب یہ جو PFC ہے, ابھی تو 4 صوبے جو ہیں وہ نہیں دے رہے. اگر بالکل ہی صوبے ختم ہو جاتے ہیں اور PFC کوئی بھی نہیں دے گا, تو پھر ہم کس طریقے سے یہ جو تھی جو مارجنلائزڈ اور ایکسکلوڈیڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی اور جو جغرافیکل ایریاز میں وہ کس طریقے سے اس ڈیوائڈ کو ہم جو ہے وہ ختم کر رہے ہوں گے, اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے. دیکھیے اس میں ابھی 18ویں ترمیم کے بعد کیا کیا, وی کریٹڈ 1 اسلام آباد اینڈ 4 منی اسلام آبادس, اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 اسلام آباد اینڈ 33 منی اسلام آبادس. تو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. ابھی جو غلطی کی اس سسٹم میں, جو ایک فیڈرل گورنمنٹ اور 4 صوبوں نے غلطیاں کی, اس کو ہم 33 ٹائمز ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ صرف اسکیل کا معاملہ نہیں ہے. آئی ایگری ود یو, چین میں ایسے صوبے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے اور وہ بڑے زبردست گورننس بہت زبردست ہو رہی ہے. دس از ناٹ جسٹ دا اسکیل ایشو, دس از دا انسٹیٹیوشن ایشو آلسو. PSDP کے حوالے سے میں نے بریفلی ذکر کیا تھا. دیکھیے یہ جو میں نے پچھلے 4 سالوں میں کیلکولیٹ کیا, وہ جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے دیا جاتا ہے وہ تقریباً 14,400 ارب روپیہ ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ خرچ کر دیا. یہ کوئی ہوائی منی نہیں ہے. دس منی واز ایکچولی ایلوکیٹڈ اینڈ وی ور ٹولڈ کہ اٹس بین اسپینٹ, بٹ دا آؤٹ کم امپیکٹ اس کا نظر نہیں آتا. ہمیں اسکیل کے اوپر فوکس کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انسٹیٹیوشنس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. صرف اسکیل سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. جی بہت شکریہ. رانا احسان صاحب, آپ نے تجاویز سنی 2 ٹیکنوکریٹس کی جانب سے, اور مالک صاحب نے آپ کو اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی شیئر کیے. تو تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں اور پھر اس سیشن کا جو کنکلوژن ہے وہ مالک صاحب سے لوں گا میں. ہمارا ایلیٹ کیپچر کی بات کی, پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر تو میں سمجھتا ہوں اس کا سلوشن بھی لوکل باڈیز ہے, اس کا سلوشن اور صوبے نہیں ہے, کیونکہ اٹ از مور آف دا سیم. ابھی ہماری کوئی 1500 ہوں گی MP MNAs کی سیٹس, جب ان کے پیچھے 2 لاکھ بندے لگ جائیں گے تو وہ آبویسلی وہ اوپر والوں کو چھانٹی کر لیں گے. تو یہ اس کا یہی سلوشن ہے لوکل باڈیز. تو پولیٹیکلی اگر میں بات کروں صرف, لیکن وداؤٹ اے تھرڈ ٹیئر, وداؤٹ سروس ڈلیوری بینگ ڈن ایٹ دا ڈور اسٹیپ, UC لیول کے اوپر, سٹی لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, جب تک یہ چیزیں ٹرانسفارم نہیں ہوں گی آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے اکنامک پالیسی بنانی, آپ پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. ڈیٹا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا وفاق جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ایوری تھنگ ٹرنز آؤٹ ٹو اونرشپ, جو کہ یہاں بات ہوئی. سو دیٹ اونرشپ ہیز ٹو شفٹ, the economic ownership has to shift. There has to be a competition between provinces. اب آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں آپ سنتے ہیں جی کنیٹیکٹ نے جی بزنس لے لیا Amazon کا وہاں.